बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो आने वाले हैं नए या मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में, अब वो आज पहली दफ़ा एंटर हुए हैं, उनको खुश आमदीद। और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे जो साथी बने रहेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को। और जो पुराने हैं वो तो बिल्कुल अपने हो चुके हैं, नए भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही अपने हो जाएंगे। और रोज़ाना आपको इस खिदमत में 2 मरतबा हाज़िर होता हूँ, एक सुबह 11 बजे और रात को तकरीबन 9, साढ़े 9, साढ़े 8, पौने 9, इस तरह थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, लेकिन रात को भी एक दफ़ा आता हूँ और आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। मेन मेरा जो टॉपिक होता है वो ट्रेडिंग के बारे में होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो मिलती है फ़िज़िकल गोल्ड वालों को, जो कि गोल्ड ख़रीद कर रखते हैं कि भाई जब महंगा होगा तो बेच देंगे, या अपने जो पैसे की वर्थ है उसको कायम रखने के लिए। तो उनको भी कुछ मशवरे या उनसे कुछ बातें हो जाती हैं। मशवरा तो मैं बहुत पहले से दे रहा था, आज भी किसी ने बहुत एतराज़ किया कि भाई आप बताते क्यों नहीं है कि ख़रीदें या ना ख़रीदें। भाई इस बहुत बड़े रेट पर अभी मत ख़रीदें। और देखें ये इस तरह होता है कि ऊपर नीचे मार्केट होती है, तो लिहाजा इतने हाई रेट पर ख़रीदना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। फिर भी बहरहाल अभी हम बात करते हैं। 3 हिस्से होते हैं हमारी वीडियो के। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है ट्रेडिंग के बारे में, दूसरे हिस्से में हम फिज़िकल गोल्ड के बारे में बात करेंगे, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे रेट्स के बारे में। जो रेट्स होते हैं आपके करेंसी रेट्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा हम शुरू करते हैं नैस्डैक से। हम 3 ही कमोडिटीज़ की बात करते हैं, यानी 3 चीज़ों की एक्चुअली बात कर रहे होते हैं। नैस्डैक जो है उसकी बात, ऑयल की बात और गोल्ड की बात। नैस्डैक जो है वो 15,555 चल रहा है, और मैंने सुबह कहा था कि इसमें हमने बाइंग में ही रहना है, किसी भी सूरत में बाइंग को ही देखना है, सेलिंग की तरफ नहीं जाना। हालांकि बहुत हाई आया हुआ है और कुछ लोग सेलिंग में भी बिठा रहे थे, आज मैंने देखा कुछ लोगों से पता चला, लेकिन सेलिंग नहीं बनती थी, तो लिहाजा सेलिंग में बैठना ठीक नहीं है। अभी भी इसमें अभी सेलिंग में अभी बैठना ठीक नहीं है। जो इसमें से फारिग हो चुके हैं, अपने पिप्स वगैरह कमा चुके हैं मेरे कहने के मुताबिक, तो फिर वो ज़रा खामोश बैठें, नीचे से फिर बाइंग लेंगे इंशाल्लाह। और ऑयल जो है वो 81.71 था और अब 82.85 है। इसमें मैंने सेलिंग को जो है वो तरजीह देनी थी, और उसको अब तो 82.85 पे तो 100% आप इसको सेलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन बड़ा सोच समझ के, जो ट्रेडिंग है वो बहुत ख़तरनाक है। वो आपको दिनों में अगर अमीर करती है तो दिनों में गरीब भी कर सकती है। लिहाजा ट्रेडिंग को बहुत आराम से करते हैं, बड़ा सोच समझ के करते हैं, किसी एक के कहने पे नहीं करते, खुद भी कुछ तहकीकात कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आपको सीखना पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ऐसे शख्स से जो कि आपके करीब हो, आप उसे जानते हों, उसके पास आप टाइम गुजारें, उसके साथ ट्रेडिंग करें, और फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। इस तरह एक ये कोई पेपर वर्क नहीं होता कि आपको मैंने चार्ट बना के दे दिया बस हमेशा इसी को फॉलो करना है, तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सुबह मैंने आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट फंडामेंटल न्यूज़ की बताई थी जिनका असर देखें ख़ास तौर पे पड़ रहा है, गोल्ड मार्केट पे भी पड़ेगा और नैस्डैक पे तो पड़ चुका है। तो ऑयल जो है वो ख़रीदें, सॉरी उसमें सेलिंग में बैठें, उसका वो बेहतर होगा। और फिर अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड 1943 पर है, और अभी जो है वो मार्केट जो है वो इसी तरह ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन याद रखिएगा कि गोल्ड का अभी भी ऊपर जाने का ही प्रोग्राम लग रहा है, अभी तक तो यही है। देखें हम जो बात कर रहे होते हैं वो हम अपनी स्टडीज़ और अपनी जो क्या कहते हैं रिसर्च के मुताबिक कर रहे होते हैं, हम बड़ा सोच समझ के आपको बता रहे होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये 100% करेक्ट होगा। ये बिल्कुल आपको साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, आपने खुद भी अपने तौर पर सोच समझ कर ट्रेड लेनी होती है।
اور ایس ایل لازمی لگانا ہوتا ہے، ایس ایل کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف۔ تو فزیکل گولڈ کا ریٹ تو بھائی آج چھلانگ مار گیا، 2,38,020 پر بائنگ ہے پیس کی، اور 2,39,010 پر سیلنگ ہے۔ اچھا، پھر وہی بات رپیٹ کرتا ہوں کہ آج کسی نے کہا کہ آپ ہمیں بتایا کریں بھائی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ بڑھ گیا، خریدنا بیچنا ان کے بارے میں بتایا کریں کہ خریدیں یا نہ خریدیں۔ بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واقعی وہ اتنا ٹائم نکال کے اگر سنیں اور ملے کچھ نہ، اور وہ ویڈیو میں یہی ہو کہ دل کرے تو خرید لیں، دل نہ خرید کرے تو نہ خریدیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایڈوائس اور کوئی نہ کوئی بات تو بتائی جائے نا۔ یہ ریٹ تو آپ کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کو وہ چیز بتائی جائے جو ہونی ہے، اور یعنی کہ اس کا 100% نہ ہو، چلو 90% چانس ہو، آپ کو وہ بتایا جائے اور وہ ہو جائے، تو تب آپ کو فائدہ ہے ویڈیو دیکھنے کا۔ ویڈیو دیکھنے کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہائی ریٹ ہو گیا بھائی۔ میں کافی دنوں سے، بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ گولڈ خریدیں، گولڈ بیچنا ٹھیک نہیں ہے، گولڈ بیچنا ٹھیک نہیں ہے، بار بار یہ کہہ رہا تھا۔ اب اس پوائنٹ پر گولڈ اگر آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو آپ بیچ دیں، نیچے سے دوبارہ خرید لیں۔ یہاں پر دیکھیں، میں فرسٹ ٹائم یہ کہہ رہا ہوں اپنی اتنی لمبی عرصے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز میں بتاتا ہوں، یہ چیز میں کہتا ہوں، آپ سنتے صحیح طریقے سے نہیں ہیں، میری ویڈیو کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اب بہت زیادہ ہائی ریٹ ہو گیا ہے۔ تو اب نہ خریدیے گا، بلکہ اس کو بیچنے کی کوشش کریں اور اس کو نیچے آنے کی دیکھیں۔ ویسے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، اور شاید اس میں جو ہے وہ اضافے کو وہ جاری رکھیں، لیکن اب اضافے کا اتنا امکان کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ نے خود سوچنا ہے، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، اپنے بارے میں بہتر فیصلہ میں ہوتا تو میں یہی کرتا جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور روے کا ریٹ ہے 2,35,320 میں بائنگ، 2,36,320 میں سیلنگ۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی طرف۔ تو ڈالر 325 روپے میں بائنگ، 328 روپے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 407 روپے میں بائنگ، 411 روپے میں سیلنگ۔ یورو 348 روپے میں بائنگ، 351 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 206 روپے میں بائنگ، 210 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 235 روپے میں بائنگ، 240 روپے میں سیلنگ۔ درہم 99 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 90 روپے میں سیلنگ۔ ریال 86 روپے میں بائنگ، 86 روپے 80 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 83 روپے 27 پیسے میں بائنگ اور 83 روپے 97 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 799 روپے 3 پیسے میں بائنگ، 797 روپے 3 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 807 روپے 97 پیسے میں بائنگ، 815 روپے 97 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 41 روپے 75 پیسے میں بائنگ، 42 روپے 15 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار آپ کا 985 روپے 36 پیسے میں بائنگ، 994 روپے 36 پیسے میں سیلنگ۔ اور ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے میں بائنگ اور 64 روپے 43 پیسے میں سیلنگ۔ تو آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 5 روپے بڑھ گیا ہے، اور جو انٹر بینک میں وہ تقریباً 2 روپے کے قریب بڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔